सामने हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. माफ कीजिए कुछ देर हुई, देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द इंटरनेट, वी फिक्स्ड इट एंड नाउ वी आर बैक ऑनलाइन. ह्यूस्टन से अगर हमारे प्रोग्राम को सुन पा रहे हैं प्लीज हमें कॉल कीजिए 214-751-7700 214-751-7700. कुछ देर के बाद आपकी खिदमत में वापस आते हैं. हेलो, आप ऑन द एयर हैं? सरदार भाई मैं यही कह रहा था कि इंटरनेट पे नहीं आ रहा जी. अब दोबारा ट्राई कीजिए इंटरनेट पे. आप कहाँ से सुन रहे प्रोग्राम को? मैं ये गार्लम से हूँ. अच्छा, आप ट्राई कीजिए दोबारा. इंटरनेट आई थिंक गॉटन फिक्स्ड. आप दोबारा ट्राई कीजिए. यू माइट हैव टू गेट आउट एंड गेट बैक इनटू द ब्राउज़र. उप्स. नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आई जस्ट टॉक टू ह्यूस्टन एंड दे सेड दैट इट इज कमिंग. सो या दोबारा ट्राई कीजिए. चलो ओके ओके, थैंक यू. और सामीन, इसके साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. अगर आप इंटरनेट पर हमारे प्रोग्राम को नहीं सुन पा रहे, हमें कॉल कीजिए. देयर वाज प्रॉब्लम, वी फिक्स्ड इट. आई जस्ट टॉक टू द पीपल इन ह्यूस्टन एंड दे सेड यस दे कैन हियर इट. सो आप हमें फोन करके बताइए. आप ऑन द एयर हैं? जी हाँ, आ रहे हैं इंटरनेट पे. ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. ओके. ह्यूस्टन में अगर आप हमारे प्रोग्राम को सुन पा रहे हैं प्लीज हमें कॉल कीजिए. विद लिटिल बम्प वी आर बैक ऑन ट्रैक. इंटरनेट पर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं. इफ यू स्टिल कैनॉट हियर ऑन द इंटरनेट प्लीज ट्राई इट अगेन. समटाइम यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर ब्राउजर एंड लॉग बैक इन. ह्यूस्टन से अगर हमें कुछ कॉल्स आ जाएं तो हमारा दिल खुश हो जाएगा. आप हमें कॉल कीजिए. स्टूडियो का नंबर है 214-751-7700 214-751-7700. आपसे बात करके हमें खुशी होगी. हेलो जी, आप ऑन द एयर हैं? सर आप भी ठीक है. ठीक है, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया. आपका नाम? रॉबिन भाई. यही मैं आई जस्ट वांटेड टू, थोड़ा सा मुझे आवाज में फर्क लगा एंड आई जस्ट वांटेड टू. गला खराब है. हाँ जी, सेम हियर. बहुत शुक्रिया रॉबिन भाई, शुक्रिया, बाय. और सामीन, इसके साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं. आपकी पेशेंस के लिए, आपके सब्र के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं. उन तमाम बहनों भाइयों का भी शुक्रिया जो हमें कॉल कर रहे हैं और जो हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं. एक और कॉल लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं. हेलो, आप ऑन द एयर हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ह्यूस्टन से बोल रहा हूँ. आपकी आवाज आ रही है जी. अस्सलाम वालेकुम सर, आप ह्यूस्टन से बात कर रहे हैं. ह्यूस्टन कौन से इलाके से बात कर रहे हैं सर आप? मैं हूँ नॉर्थ के अंदर. नॉर्थ ह्यूस्टन में. नॉर्थ ह्यूस्टन में हूँ. आपकी आवाज आ रही है. बहुत शुक्रिया सर. आपका नाम? असलम. असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. और सामीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. एक बार फिर अगर हमें कुछ कॉल्स आए, हमें पता, आपकी जब तक कॉल हमें नहीं आती हमें पता नहीं चलता कौन से इलाके तक हमारी आवाज पहुंच रही है. जैसे बहन भाइयों ने हमें कॉल करके बताया कि इंटरनेट पर उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच रही. वी वुड हैव नॉट फाउंड दैट आउट ऑन आवर ओन. सो थैंक यू वेरी मच. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. हम कुछ देर के बाद प्रोग्राम का जो टॉपिक है, जो पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था, उसको कंक्लूड करेंगे आज. But before that, I want to share something with you. There are cries. परवेज साहब, अंग्रेजी में जो लफ्ज है cry, और जो cry है that can be used in different sense, different meanings rather. बाज़ औक़ात हम cry का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जब कोई बच्चा रोता है. Oh, the child is crying, right? जी. और बाज़ औक़ात जो लफ्ज़ है क्राई का, उसको हम इस्तेमाल करते हैं when somebody screams, right? Even though the word scream is there, but we can still use the word cry when the crying, जब रोना जो है वो बहुत तेज होता है. हाँ परवेज साहब? जी जी बिल्कुल. लेकिन परवेज साहब, ये जो क्राई है, ये जो रोना है, इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं और इसकी जो शिद्दत है वो भी मुख्तलिफ होती है. परवेज साहब, आपको भी तजुर्बा हुआ होगा. खुदा ने, आप, गॉड इज ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन. बच्चे जब एक जगह खेल रहे हैं, आप दूसरे कमरे में अपना काम कर रहे हैं, बच्चे हैं वो रो रहे हैं और यू नो कि वो जो रोना है, वो रोना जो है वो अलग है. ऐसा ही है. राइट, एग्जैक्टली राइट. उसको दूसरी जुबानों में भी, उसके अपने हर जुबान में इसका एक लफ्ज होता है. मैं समझता हूं हाउ यू डिस्क्राइब डिफरेंट थिंग्स. पंजाबी में कहेंगे री री. जब बच्चा जो है वो री री कर रहा होता है,
ری 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 میں نے یہ کھانا ہے, میں نے یہ نہیں کھانا, اور ماؤں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ری ری ہے. ٹھیک ہے, بچہ روتا جا رہا ہے جان کے وہ بات نہیں مان رہا, ماں نے جو کینڈی کھانی تھی ماں نے وہ نہیں دی, اور بچہ ری نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ کینڈی بچے کے لیے اچھی نہیں ہے, بچہ ناراض ہے, مدر نوز اٹ اینڈ شی آن پرپز اگنورز اٹ. ٹھیک ہے, لیکن پرویز صاحب وہی بچہ جس کی ری ری کو ماں اگنور کر رہی ہے, وہی ماں اس بچے کے جب چوٹ لگتی ہے اس کے گلے سے جو ایک چیخ نکلتی ہے, اس وقت جب بچہ درد میں اور تکلیف میں ہوتا ہے, اس چیخ میں ایک اور تاثیر ہوتی ہے, ایک اور اثر ہوتا ہے, اور ماں اس کو فوراً پہچانتی ہے کہ او یہ چیخ جو ہے یہ عام چیخ نہیں ہے, یہ عام رونا نہیں ہے. میرا بچہ ایسے اس وقت تک نہیں روتا جب تک اس کے دل پر, اس کے جسم پر کوئی گہری چوٹ نہ لگی ہو. ہاں پرویز صاحب, رائٹ. اور یہ وہ چیخ ہے جو ماں کتنی بھی دور ہو, کتنی بھی گہری نیند سوئی ہو, وہ پرویز صاحب میں نے دیکھا ہے وہ ہارٹ بڑھا کر اٹھ پڑتی ہے. جی سن لی. یہ وہ چیخ ہے جو ماں کو سوتے میں بھی سنائی دیتی ہے بچے کی, بیکاز مدر نوز that scream has come from the depth of the belly of the child. The child really felt the pain and my child is hurting. ہاں پرویز صاحب, جی بالکل. میرا بچہ جو ہے وہ دکھ میں ہے, میرا بچہ جو ہے وہ کس میں ہے, تکلیف میں ہے, اور ماں کو پتا لگ جاتا ہے. ہاں پرویز صاحب جی. اور اس چیخ پر ماں جو ہے وہ بھاگتی, اس چیخ کا جو اثر ہے وہ فرق ہوتا ہے. پرویز صاحب زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں, ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں, ہم خدا سے اپنے جاب کے لیے دعا مانگتے ہیں, ہم اپنی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں. ہاں پرویز صاحب, ہم اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگتے ہیں. لیکن پرویز صاحب ایک دعا وہ ہوتی ہے جو اس وقت دل سے نکلتی ہے جب انسان چاروں طرف سے گھرا ہوتا ہے, جب انسان دکھ میں, تکلیف میں, مصیبت میں اس حد تک گر جاتا ہے اور یا گر جاتا ہے کہ اس کو نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا. خوف اس کے چاروں طرف اس کو گھیر لیتا ہے. ہاں پرویز صاحب, اس کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہونے والا ہے. خوف کے جو گھنے گہرے بادل ہیں اس کی زندگی کو گھیر لیتے ہیں. جی دل کے. ہاں پرویز صاحب, ایک اندھیرا سا ہو جاتا ہے, اندھیرا سا ہو جاتا ہے, روشنی نظر نہیں آتی. اور اس وقت جو چیخ نکلتی ہے انسان کے دل سے, جو دعا نکلتی ہے انسان کے دل سے, جو خدا سے جو شکایت یا شکوہ یا دعا یا پرارتھنا جو بھی آپ کہہ لیں جو نکلتی ہے, وہ خدا سیدھی اس کے پاس جاتی ہے